komşularımla muhabbetle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो में खुशामदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि टर्की ने गज़ा पर बमबारी का बदला ले लिया। इसराइल के ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारों के उड़ान भरते ही तुर्की का अर्तुगरुल बमों से इसराइल पर ख़तरनाक हमला। इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। साथ इसराइल के 2 जंगी तैयारे फ़ज़ा में नेस्तो नाबूद कर दिए। 101 इसराइली फ़ौजी भी हलाक होने का दावा कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि टर्की ने गज़ा पर बमबारी का बदला ले लिया। इसराइल के जंगी तैयारे जब उड़ान भर रहे थे गज़ा की जानिब, तो इसराइल ने अर्तुगरुल बमों से इसराइल पर ख़तरनाक हमले कर दिए। कहा जा रहा है कि इसराइल के 2 जंगी तैयारे गज़ा की फ़ज़ाओं में नेस्तो नाबूद हो गए। साथ ही इसराइल के फ़ौजी छावनियों पर ताबड़तोड़ और शदीद तुर्किश बमबारी सामने आई है। 101 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं। उन्होंने अपना मंसूबा दौरा इसराइल मनसूख कर दिया। कहा है कि हमास दहशत गर्द तंजीम नहीं बल्कि एक मुजाहिदीन का ग्रुप है और हमास को पूरा इख्तियार है कि वो अपने मुल्क का दिफा करे। एर्दोगान ने अपनी सियासी पार्टी के तरकिया ग्रैंड नेशनल असम्बली के ग्रुप इजलास में तकरीर में गज़ा की सूरत पर रोशनी डाली। गज़ा पर इसराइल के हमलों के बारे में एर्दोगान ने कहा है कि हमें रियासत इसराइल से कोई मसला नहीं, लेकिन इसराइल के मज़ालिम और रियासत की बजाय किसी तंजीम के तौर पर कार्रवाइयाँ करने को हमने कभी भी मंजूर नहीं किया और ना ही करेंगे। ये बताते हुए गज़ा पर इसराइल के हमलों में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों में से तकरीबन निस्फ बच्चे हैं। एर्दोगान ने कहा है कि ये दादोशुमार भी वाज़े करते हैं कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का irtikab करने का मकसद जानबूझकर जुल्म करना था। ये बताते हुए कि पूरा मगरिब हमास को एक दहशत गर्द तंजीम के तौर पर देखता है। सदर ने इसराइल और दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि इसराइल तुम एक तंजीम बन सकते हो, ये मगरिब तुम्हारा बहुत मकरूज़ है लेकिन टर्किया तुम्हारा मकरूज़ नहीं। हमास एक दहशत गर्द तंजीम नहीं बल्कि मुजाहिदीन का एक ग्रुप है। इसके अलावा ये बताते हुए कि पूरा मगरिब हमास को एक दहशत गर्द तंजीम के तौर पर देखता है। सदर ने इसराइल और दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि इसराइल तुम एक तंजीम बन सकते हो, ये मगरिब तुम्हारा बहुत मकरूज़ है लेकिन टर्किया तुम्हारा मकरूज़ नहीं। सदर एर्दोगान ने मज़ीद कहा कि ज़िंदा हालत में मुर्दा ज़मीरों से भरी दुनिया में हम बहैसियत एक मुल्क और कौम सच का नारा लगाते रहेंगे और इस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम सियासी सफारती ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल करेंगे। शाम गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज की तरफ से महदूद दरअंदाजी के मौके पर इसराइली फ़ौजी गाड़ियों ने मगरबी किनारे के शहर जुनैन पर धावा बोल दिया। गज़ा के मकामी ज़राए ने जुम्मे के रोज़ इत्तलात दी कि फ़लस्तीनी अस्कर पसंदों के साथ पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान कई इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ जुनैन शहर और उसके कैंप में दाखिल हुईं। फ़लस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जुनैन शहर पर 40 से ज़ायद गाड़ियों से धावा बोल दिया। ज़राए ने बताया है कि इब्न सीना अस्पताल और कैंप के आसपास इसराइली फ़ौजी तैनात हैं। उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि इसराइली फ़ौज के स्नाइपर्स जुनैन में इमारतों पर तैनात हैं, जबकि काबिज़ फ़ौज ने जंगी हेलीकॉप्टरों को तलब किया जिन्होंने इलाके में बमबारी की। शहर और इसके कैंप में सायरन बजते सुनाई दिए, जबकि इसराइली फोर्सेस ने वहाँ की मुतअद्दिद इमारतों और घरों पर कब्ज़ा कर रखा है। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब इसराइली फ़ौज ने जुमेरात की शाम ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी के सिलसिले में गज़ा में महदूद दरअंदाजी की। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी हैं, जिनमें अब तक 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 17,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल कभी बहाल नहीं होगा। उन्होंने जुमेरात को फ़लस्तीनी मीडिया से बात करते हुए कहा है
کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل سنبھل نہیں پائے گا، یہ کہنا ہے ٹرکی کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ کشیدگی کی وجہ سے خطہ ایک گرما گرم موضوع بن چکا ہے۔ انہوں نے غزہ میں امداد لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کا تسلط کا وقت گزر چکا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ حماس کے لیڈر نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ ٹھیک ہے اور موجودہ جنگ تاریخ کا چہرہ بدل دے گی۔ اس کے علاوہ ہنیا نے تمام ممالک سے غزہ پر حملے کو روکنے کے لیے تمام ضروری دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اسماعیل ہنیا کا یہ بیان اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں محدود اندازی کے بعد سے سامنے آیا۔ دوسری جانب حماس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کیا تو تل ابیب اس کی بھاری قیمت چکائے گا۔ غزہ کی پٹی میں تحریک کے ترجمان نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اگر اسرائیل زمین میں داخل ہوتا ہے تو اسے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جہاں موت اور گرفتاری اس کا مقدر ہوگی۔ غزہ کی پٹی پر 3 ہفتے سے اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ حماس اور دیگر فلسطینی جھڑوں کی جانب سے تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے تابڑ توڑ کارروائیاں مزید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو آنے والے دنوں میں کیمیائی ہتھیاروں اور اعصاب شکن گیسوں کے حملے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل کی فوج کے لیے تابڑ توڑ ہتھیار بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان ہتھیاروں میں ایک اعصاب شکنی کے طور پر کام آنے والا گیس ہے جو کیمیائی ہتھیاروں میں شامل ہے۔ تاہم یہ کیمیائی ہتھیار اسرائیلی یا امریکہ کی ڈیلٹا فورس کمانڈوز کی زیر نگرانی استعمال کرے گا۔ یہ کیمیائی حملہ امریکی کمانڈوز سے سرپرائز حملے کا حملہ سا ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس حملے میں سرپرائز دینے کا پہلو اہم ہوگا، تاہم حماس کی تعمیر کردہ سرنگوں تک پہنچایا جا سکے گا۔ 2020 کے قریب موقعیان کو پہلے محفوظ انداز میں نکال کر حماس کے ہزاروں سپاہیوں کو ہلاک کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے اس بیان میں کہا ہے کہ یہ اطلاعات امریکہ سے ملی ہیں جو ایک لیکیج کے بعد سامنے آ سکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی فیصلہ کن کامیابی ممکن بن سکے گی۔ اس کی ایک وجہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ممنوع ہے، خصوصاً اعصاب پر نظر انداز ہونے والے کیمیائی ہتھیار اور گیسز پر پابندی بھی سامنے آ چکی ہے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اعصاب کوشل کر کے انسانوں کو بے سوار کر دینے والی گیس غزہ کی سرنگوں کے اندر پمپ کی جائیں گی، اور اس کی طرح گیس کچھ سال پہلے شام میں استعمال جس میں دنیا میں بہت شور مچا تھا۔ بعد ازاں شام کے کنٹرول میں ان کیمیائی ہتھیاروں اور خطرناک گیس کو عالمی ہتھیاروں نے بھی تلف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان ہتھیاروں کے ذریعے انسانی جسم کو 6 سے 12 گھنٹوں تک بے سوار کرنے کے لیے گیسز امکانی طور پر بھاری مقدار میں شامل ہو سکتی ہے، اور تاہم ان کے استعمال کی نگرانی امریکہ کی ڈیلٹا فورس کرنے والی ہے۔